হাই গাইস, দেখে যান কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। একটা লোক সিংহের সামনে পড়ে গেছে এবং সিংহ অনেক চেষ্টা করতেছে লোকটাকে কামড় দেওয়ার জন্য, কিন্তু পারছে না। উনি সামনাসামনি সিংহের সামনে হওয়ার কারণে সিংহ কামড় দিতে পারছে না, আক্রমণ করতে পারছে না। দেখুন কি সাহসের সহিতে উনি সিংহের সামনে কাছে দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন আপনারা। এবং দেখুন যদি একবার পিছের দিকে দূর দেয় তার কত বড় ক্ষতিটা হবে, তার গাড়ির মতো কামড়টা মারবে। কিন্তু দেখেন লোকটা সামনাসামনি সিংহে রয়েছে। এখন আপনারা ভিডিওটা দেখুন। डर रहा है बेटा, शेर डर रहा है। हमारे इसके भाई को फट जाती साला पागल है कि ये? वो टीका आ रहा है भाई वो। चौकीदार बेटा खा ना जाए, मेरे को लग रहा है। ओए सो जाओ ओए। मैं वो टीवी क्या है, उसके बुद्धि नहीं चल रही है। वो शेर के सामने ऐसा करता है, जो बंदा अरे चिल्लाओ मत यार, शांत हो। ओए भाई ओए चिल्लाओ मत यार, वो खा जाएगा। पूछ के पास से मैं तो टेढ़े में चल जाएगा। सो जाएगा ना, गर्दन पकड़ेगा सीधी। चौकीदार आए कि नहीं आए? यार अबे भाई ठीक है, वो नशे में यार, नशे में इंसान अलग ही दुनिया में होता है। वो शेर कुत्ते का बच्चा समझ रहा है इस टाइम पे, समझ गया।